कमरे में दुल्हन बनी रुबाब अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी। उसका दमकता हुआ वजूद इतना हसीन लग रहा था कि उस पर उठती हुई आंखें कितनी ही देर रश्क से ठहरी रहती। वो कासिम शाह की दुल्हन बनी थी और ये कोई आम बात ना थी। कमरे की सजावट से ही अंदाज़ा हो रहा था कि सजाने वाले ने उसे कितने ज़ौक़ से सजाया है, और वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी कि कासिम उसे कितनी चाह के साथ शिराज़ अफंदी से मांग कर लाया था। दिल था कि धड़क धड़क कराने वाले लम्हात के बारे में उसे वसवसों में डाल रहा था, लेकिन वो अपनी हसीन रात को किसी भी खदशे और वसवसे का शिकार नहीं करना चाहती थी। इसीलिए चेहरे पर इत्मीनान सजाए मुस्कुराहट से कासिम का इस्तकबाल कर रही थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और वो जल्दी से पहलू बदलते हुए सीधी हो गई। कासिम कमरे में आ गया। अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ वो कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आया और कितनी ही देर उसके हसीन और जमील चेहरे को देखता रहा। रुबाब ने आहिस्ते से पलकें उठाकर कासिम के संजीदा चेहरे को देखा और पलकों को झुका लिया। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। कासिम जिस इन्हिमाक से उसे देख रहा था, उसकी नज़रों की खुमारी उससे ढकी छुपी न थी। कासिम की संजीदगी और अफसरदगी का उसे अंदाज़ा हो रहा था। उसे पता था कि कासिम का भरी दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है और ये दुख भी उसके अफसरदा करने के लिए काफ़ी है, ख़ुसूसन उन खूबसूरत लम्हात पे जहाँ अपनों का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसने नरमी से कासिम का हाथ थामते हुए उसे अपने सामने बिठा दिया। आज से मैं आपका सब कुछ हूँ, आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल भी। आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेंगे और मैं आपसे इसके अलावा और कुछ भी नहीं मांगती कासिम। उसने झुकते हुए कासिम के कंधे पर सर रखा जब उसने उसे धकेलते हुए खुद से दूर कर दिया। ये तुमसे किसने कह दिया जाना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने हैरत से कासिम की जानिब देखा। कासिम ने नरमी से झुकते हुए उससे कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया और हाथ में सुलगाई हुई सिगरेट का कश लगाकर उसने धुआं उसके हसीन और जमील चेहरे पर छोड़ दिया और वो खांसते हुए कासिम को उलझन भरी नज़रों से देखने लगी। आप जानते हैं ना कि मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है? उसने कासिम की नज़रों में सुर्खी उतरते हुए देखी थी और अगले ही पल कासिम ने घसीटते हुए उसे बेड से नीचे धकेल दिया। तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम यहाँ बैठकर किसी शहजादे की तरह अपने ख्वाबों के शहजादे का इंतज़ार करो? तुम अपने ख्वाबों की शहजादी सही, लेकिन इस घर में सिर्फ एक नौकर की हैसियत रखती हो, और ये आज के बाद मुझे याद दिलाना न पड़े। वह सुलगती हुई निगाहों से कासिम शाह के चेहरे को देखती रह गई। वो कोई आम लड़की न थी, वो रुबाब अफंदी थी, शिराज अफंदी की बहन, जिसका भाई उस पर उठे हुए उंगली को भी तोड़ देने की सलाहियत रखता था। उसका दिल शिद्दत से धड़का और उसने डबडबाती हुई नज़रों से कासिम को देखा। तो क्या ये था इस्तकबाल उसकी 2 साला मोहब्बत का? 2 सालों से वो कासिम शाह के दिल पर हुक्मरानी कर रही थी और आज कितनी ही मिन्नतों और मुरादों के बाद वो उसे अपनी दुल्हन बनाने में कामयाब हुआ था। और पहली रात इतना भयानक इस्तकबाल उसे लर्जा देने के लिए काफ़ी था। ये सब क्या है कासिम? क्या ये कोई मजाक है? आप जानते हैं कि आप ये सब क्या कह रहे हैं? उसने एक बार फिर उसके करीब जाकर पूछना चाहा, जब कासिम ने उसे धकेलते हुए खुद से दूर कर दिया। आज के बाद शिराज अफंदी की बहन हर उस ख्वाहिश से महरूम रहेगी जिन ख्वाहिशों के लिए मैं तरसता आया हूँ। मैं नहीं जानती कि आप किस बात का बदला ले रहे हैं कासिम मुझसे। मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं बेकसूर हूँ। आखिर मेरा गुनाह क्या है? वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और वो उसके सामने ही बैठते हुए उसका मुंह दबो चुका था। तुम्हारा कसूर यही है कि तुम शिराज अफंदी की बहन हो, और अगर तुम ये चाहती हो कि ये सब कुछ तुम तक ही महदूद रहे तो आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। 1 मिनट से पहले ये लिबास, ये सब कुछ उतार कर इस कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना अगर तुम मेरे सामने रहोगी तो शायद सुबह तक शिराज अफंदी तुम्हारी मैयत यहाँ से ले जाए। वो इतनी शिद्दत से धाड़ा था कि उसकी धाड़ सुनते ही वो बेख्तियार उछलते हुए उससे दूर हो गई और फिर खौफज़दा दिल को थाम कर वो जल्दी से वहाँ से उठ गई। उसके हाथ मुसलसल कँपकँपा रहे थे। रोती हुई आंखों से वो अपनी बेबसी का मातम मना रही थी और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसका अजाला उसे सारी ज़िंदगी भुगतना था। न जाने कितनी देर वो अपनी बेबसी पर शिद्दत से रोती रही और फिर नींद की वादियों में उतरती चली गई। वह रात इतनी भयानक थी, इतनी बदसूरत कि उसने कभी तसव्वुर भी ना किया था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात इतनी बदसूरत होगी।
कि उसकी बदसूरती का दाग सारी ज़िंदगी उसके चेहरे पर आया रहेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आने वाली सुबह उससे भी ज़्यादा क़यामत खेज़ होगी। उसे यहाँ रहकर वो सब कुछ भुगतना पड़ेगा जो उसने कभी सोचा भी ना था। सुबह वो काफ़ी देर तक सोती रही जब किसी ने शिद्दत से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने वो खलाकर दुखते हुए सर को थाम कर इधर उधर देखा और रात का सारा वाक़या उसके जहन की स्क्रीन पर चलने लगा था। जल्दी से दुपट्टा सर पर लेते हुए वह दरवाज़ा खोलते हुए जैसे ही बाहर आई, सामने खड़ी लड़की ने उसे सहर भरी नज़रों से देखा था। उसने सर से पांव तक उस लड़की को देखा। कौन है आप? वो लड़की उसे सख्त नज़रों से सर से पैर तक देख रही थी। जब रुबाब ने नर्म लहजे में उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? कासिम ने तुम्हें नहीं बताया कि कौन हूँ मैं? उसे शदीद हैरत हुई जब उस लड़की ने उसे बाजू से थामते हुए कमरे की दहलीज से बाहर निकाल दिया। अगर कासिम के करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ज़िंदा जला दूंगी, याद रखना इस बात को। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि सुबह ये कौन सी आफत उसके सर पर आ गिरी। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुम होती कौन हो मुझे कासिम से दूर करने वाली। कासिम मेरा शौहर है, वो अपने असली मगरूर लहजे में बोली जब उस लड़की ने उसे गर्दन से दबोच लिया। कासिम के सामने तुम्हारी कितनी औकात है इसका अंदाज़ा तो तुम्हें अच्छी तरह हो चुका होगा, और आज के बाद मेरे सामने ज़बान चलाने से पहले याद रखना कि मैं रानिया सुल्तान हूँ, कासिम की मंगेतर, और तुम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उसके नाम की गुलाम हो। 1 मिनट से पहले नीचे आओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। वो लड़की उसे जहर भरी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन रुबाब का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया था। उसके कदम वहीं साकित हो चुके थे और वो आहिस्ता होती धड़कन से उस लड़की की बात पर गौर कर रही थी। यहाँ उसके साथ जो कुछ होने वाला था उसका अंदाज़ा उसे अभी से हो रहा था, और न जाने किस जुर्म की पादाश में वो यहाँ लाई गई है। रात तक उस हवेली में कोई भी नहीं था सिवाय कासिम के, और अब यहाँ पर कासिम की मंगेतर भी आ चुकी थी। और फ्रेश होने के बाद वो जो ही सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई, उसे हैरत का शदीद झटका लगा। नाश्ते की टेबल पर कासिम के साथ ही बैठे उधेड़ उम्र के शख्स को देखकर वो उसकी रोक को देख रही थी। वो वहीं पर खड़ी रह गई। रानिया नामी लड़की भी मेज़ पर नाश्ता करने में मसरूफ़ थी, और उसके साथ बैठी औरत जो अजीब व गरीब नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी। वो हैरत से सीढ़ियाँ उतरते हुए उनके करीब आ गई। आज के बाद तुम्हें जगाने के लिए किसी को भेजना न पड़े, इस घर की रिवायत में शामिल नहीं कि देर तक सोए रहना, उस रोबदार शख्स ने अपनी रोबदार आवाज़ में उसे देखते हुए कहा था। और वो वहीं खड़ी उलझन भरी नज़रों से कासिम को देखती रही जो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए नाश्ता करने में मसरूफ़ था। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो? किचन में जाओ और मुलाजमों के साथ सारे काम काज देखो, नफीसा बेगम ने सख्त लहजे में उसे कहा, और वो जल्दी से पलटते हुए किचन की जानिब चली गई। उसे कुछ ख़ास अंदाज़ा न था, लेकिन उसे यहाँ रहना मुनासिब न लगा। किचन में दाखिल होते ही उसे 2 मुलाजिमा काम करती हुई नजर आई। उस वक्त वो अजीब कैफियत का शिकार थी। उंगलियां चटखाते हुए वो उनके करीब आ गई और उनमें से एक मुलाजिमा को अपने करीब बुलाकर पूछा कि बाहर बैठे लोग कौन हैं, और उसके इंकशाफ पर वो एक बार फिर उसका चेहरा देखती रही। बड़े साहब सुल्तान शाह हैं, जबकि छोटे साहब उनके भतीजे हैं। बड़ी बीवी जी नफीसा बेगम है और सुल्तान शाह की बीवी और उनकी बेटी रानिया। आप छोटे साहब की बीवी हैं, उसने पूछा था, और उसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। उस वक्त से जो फिक्र सताई जा रही थी उसे, वो ये थी कि कुछ ही देर में रस्म के मुताबिक उसका भाई और भाभी यहाँ पर नाश्ता लेकर आते ही होंगे, और यहाँ जो सच उनका मुंतज़िर है शायद उसका भाई वो सच बर्दाश्त न कर पाए। और यही हुआ। दाखिली दरवाजे से ही उसे शिराज अफंदी की आवाज़ आई और वो धड़कते हुए दिल से बेताबी से किचन से बाहर निकल आई। शिराज अफंदी के साथ एक मुलाजिम जिसने नाश्ते के लवाज़मात उठाए हुए थे, और उनके साथ उनकी बीवी आफरीन बेगम और उसकी भतीजी बिस्मा मौजूद थे। शिराज अफंदी और आफरीन बेगम हैरत और बेयकीनी से सामने बैठे सुल्तान शाह और उनकी बेगम को देख रहे थे। सुल्तान शाह की नज़र उस वक्त आफरीन बेगम के चेहरे पर टिकी थी, और आफरीन बेगम तो जैसे पत्थर की हो गई। उन्होंने वापस कदम उठाते हुए शिराज अफंदी के बाजू को थामा था, और शिराज अफंदी ने लहू छिलकाती आंखों से सुल्तान शाह का चेहरा देखा, इससे पहले कि वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए भाई की जानिब जाती। जब कासिम शाह की सख्त गिरफ्त उसे अपने बाजू पर महसूस हुई और उसने उसे घसीटते हुए अपनी पुश्त पर खड़ा कर दिया था। आज एक कदम भी आगे बढ़ाओगी तो यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा,
याद रखना इस बात को कि ये कासिम शाह का वादा है तुमसे। और उसके कदम वही पत्थर के हो गए। बेयकीनी से वो कासिम शाह की आंखों में देखते हुए उठी थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शिराज अफंदी, उस घर की दहलीज से कदम आगे मत बढ़ाना। तुम्हारे लिए और तुम्हारी बीवी के लिए आज से ये लड़की मर चुकी है। आज से कासिम शाह के इंतकाम का आगाज़ हुआ। शिराज अफंदी दुख और बेयकीनी से अपनी मासूम सी बहन को देख रहा था, जो किसी चिड़िया की तरह कासिम शाह की गिरफ्त में मचल रही थी। उसकी बेताब नज़रें ही इस बात की गवाही दे रही थी कि वो अपने भाई से मिलने के लिए कितनी बेताब है, जबकि उनके साथ खड़ी आफरीन बेगम की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ कासिम के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो 26 साला लड़का उनका खून था और इस हकीकत का इल्म भी उन्हें उस वक्त हुआ। उन्हें शदीद दुख ने घेर लिया। एक मासूम सी जान एक बार फिर एक बदले की भीड़ चढ़ा दी गई। किसी को अंदाज़ा न था कि हालात इस मोड़ पर आ सकते हैं जब सुल्तान शाह कदम बढ़ाता हुआ उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। यहाँ से खुद वापस जाओगी या तुम्हें भेजना पड़ेगा? वो आज भी वैसा ही था, अकड़ और गुरूर से भरा हुआ। बस सुल्तान शाह, खबरदार अगर मेरी बीवी की जानिब उंगली भी उठाई तो मत भूलो कि शिराज अफंदी अभी जिंदा है, और तुम अगर मेरी बहन को ज़रा भी आँच आई तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा कासिम शाह। आफरीन बेगम का हाथ थामते हुए वो वहाँ से पलट आया और उनकी आंखें बस समंदर बन चुकी थी। धड़कते हुए दिल से उन्हें गोया एक ऐसी चुप लग गई जिसका कोई तोड़ ही ना था। शिराज अफंदी का दिल उस वक्त जितनी शिद्दत से धड़क रहा था सिर्फ वही जानते थे, और उनकी बेटी बिस्मा भी बस हैरान से अपने माँ बाप को देख रही थी। न जाने यहाँ ऐसा कौन सा सच छुपा था जिस पर से उठने वाली पर्द एक ऐसा धचका था जो सबकी रूह को झंझोड़ कर रख देता। आज से 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में कासिम नामी शख्स की एंट्री हुई, और इतने ज़बरदस्त तरीके से हुई कि वो शख्स कुछ दिनों में उसकी धड़कनों पर इस कदर काबिज हुआ कि वो अपनी धड़कनों पर भी उसका नाम लिख बैठे। ये उम्र का बहुत नाजुक मोड़ था। उसने पहली बार कासिम को एक मॉल में देखा था जहाँ वो अपनी चंद दोस्तों के हमरा शॉपिंग करने आई थी, और पहली बार उसका तारुफ कासिम से यहाँ हुआ, और फिर कासिम तो गोया उसके पीछे ही पड़ गया। वो वहाँ पहुँच जाता जहाँ उसे मालूम होता कि रुबाब अफंदी की आमद की उम्मीद है। आहिस्ता आहिस्ता उसे भी इस बात का इदराक होने लगा था कि वो शख्स उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो अपने भाई का सर किसी भी सूरत झुकाना नहीं चाहती थी। जब उस रोज़ वो यूनी से बाहर आई और यूनी की सड़क पर ही वो गाड़ी से टेक लगाए, चश्मा आंखों पर चढ़ाए, मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कदम बढ़ाती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आपको कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आया करें, आखिर आपको बात समझ क्यों नहीं आती? उसने सख्त लहजे में कहा था जब कासिम ने मुस्कुराते हुए उसके हसीन और मासूम चेहरे की जानिब देखा। तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। हाँ, मगर तुम्हारे करीब आने से सारी दुनिया को मैं रोक सकता हूँ। उसने इतने हसीन लहजे में कहा कि उसके दिल की धड़कन बेख्तियार ही तेज़ हो गई, और फिर उसके सामने ही घुटनों के बल बैठकर वो हाथ फैला चुका था। आज अगर तुम कासिम शाह की मोहब्बत को कबूल नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे रास्ते से यूं पलट जाऊंगा कि फिर वापसी की उम्मीद भी मत रखना। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। जब उसने देखते ही एक कदम वापस उठा लिया, और दिल था कि मुसलसल इसी जिद पर कायम था कि वो कासिम के बड़े हुए हाथ को थाम ले, जबकि उसके भाई की मोहब्बत उसे वापस खींच रही थी। वो जानती थी कि शिराज ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। एक अरसा सिर्फ उसकी मोहब्बत में वो अपना सब कुछ भूल चुका था। अपना सब कुछ गंवाते हुए उसने अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत साल उस बहन को दे दिए जिसने बहुत कम उम्र में ही अपने वालिदैन को खो दिया था। और यहाँ उम्र के इस मोड़ पर अपने भाई का सर झुकाकर वो एहसान फरामोश नहीं बन सकती थी। मैं सारी दुनिया के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, चाहे फिर इसके लिए मुझे शिराज अफंदी के पैरों में ही क्यों न बैठ जाना पड़े। तब तक वो नहीं जानती थी कि कासिम शाह कौन है, और उस रोज़ उसने कासिम शाह को अपना लिया। बिना सोचे समझे उसके दिल ने उसे इतनी शिद्दत से एहसास दिलाया था कि वो कासिम के बगैर नहीं रह पाएगी, जितनी शिद्दत से उसका ज़मीर बार बार उसे मलामत करते हुए कासिम से दूर जाने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन फिर दिल के फैसले की जीत हुई और वो हार गई। उस रोज़ कासिम उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता उनका ये रिश्ता प्राइवेट हद तक महदूद रहा। और फिर एक रोज़ शिराज अफंदी की नज़र में कासिम आ गया। वो नहीं जानता था कि कासिम कौन है, और ना ही वो उस इलाके में उन्हें पहले कभी देख चुका था।
उन्होंने एक अरसा बैरून मुल्क गुजारा था और अभी चंद साल पहले ही वो वापस लौट आए थे। रुबाब भी उनके साथ ही अभी कुछ साल पहले ही पाकिस्तान आई थी। उस रोज़ भी वो स्टडी रूम में थी जब आफरीन बेगम उसके कमरे में आई और बोली, तुम्हें भाई बुला रहे हैं। और उसका दिल धड़क उठा। भाभी, भाई नाराज़ है मुझसे? आफरीन बेगम ने नरमी से उसके मुलायम गाल को छुआ। नहीं चंदा, वो तुमसे नाराज़ नहीं, सिर्फ बात करना चाहते हैं और अपने भाई को वही बताना जो सिर्फ सच हो। दुनिया में उसके लिए कोई भी इतना मुखलिस और मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता था जितनी कि आफरीन थी। और आफरीन वो औरत थी जिसने आज तक माँ की उसे कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसने आफरीन का हाथ थामते हुए उस पर लब रख दिए। अगर कुछ भी हो, आप इसमें मेरा साथ देंगी? और उसने झुकते हुए उसके माथे पर लब रख दिए। मैं अपनी गुड़िया का साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? अपने कंधे पर पड़ी हुई शॉल को दुरुस्त करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि कुछ ही देर के बाद वो स्टडी में इजाज़त लेकर भाई के सामने आ बैठी थी। वो लड़का कौन है और क्या चाहता है गुड़िया? शिराज अफंदी ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा था और उसकी आंखें छलकने लगी। मुझे माफ़ कर दें भाई, लेकिन कासिम मुझे पसंद करता है और शायद मैं भी। उसने अपने सर को झुका लिया। मेरा वही फैसला होगा जो आपका होगा। जिस रोज़ आप कहेंगे कि वो शख्स गलत है, उसी रोज़ मैं अपने कदम वापस हटा लूँगी। और एक गहरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दौड़ गई। मोहब्बत में वापस कदम हटाने वाले लोग बुज़दिल हुआ करते हैं और मैंने अपनी गुड़िया को बुज़दिल नहीं बनाया। कल उसे घर पर बुलाओ, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। और अगले ही दिन उसने कासिम को घर बुला लिया। शिराज अफंदी ने जब से सियासत में हिस्सा लिया था, उस शहर में उसका अच्छा खासा नाम था और कासिम ने उसे यही बता दिया कि वो रुबाब से मोहब्बत करता है। दिलो जान से ज़्यादा वो जहाँ भी आजमाना चाहें उसे आजमा सकते हैं, लेकिन उनका कोई भी नहीं। और वहाँ पहली बार उसकी मुलाकात आफरीन बेगम से हुई थी। वो दोनों उम्र में काफ़ी बड़े थे। आफरीन बेगम न जाने कितनी ही देर उसके हसीन चेहरे को देखती रही। दिल की धड़कन न जाने क्यों बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हो रही थी। लड़का देखने में तो अच्छा लग रहा है और सुलझा हुआ किसी अच्छे ख़ानदान से ही होगा, और हो सकता है कि आगे पीछे कोई ना हो तो हम उसका सहारा बन जाएं। इसमें कोई हर्ज नहीं है शिराज। उन्होंने नरमी से शिराज के हाथ पर हाथ रखा। तुम जानते हो ना कि मैंने रुबाब को कितनी मोहब्बत से पाला है। अब उसे किसी भी नामालूम शख्स के हाथ में तो नहीं थमा सकता ना। कासिम ने उस रोज़ हलफ उठाकर इस बात का इकरार किया था कि उसे रुबाब की किसी भी चीज़ का लालच नहीं है और वो किसी भी जायदाद, प्रॉपर्टी या सियासत में नाम का लालच नहीं रखता। उसे बस रुबाब ही चाहिए। और उस रोज़ उस पर यकीन करते हुए उसका रिश्ता रुबाब से तय कर दिया गया। घर में ही एक छोटी सी मंगनी की तकरीब हुई। उसने मुकम्मल तौर पर ख़ुद को रूपोश रखा था। आपने जो चंद अहबाब मुतारिफ करवाए, उन्होंने भी यही कहा था कि कासिम एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई भी नहीं। उसने अपनी असलियत और अपने ख़ानदान का नाम भी शिराज अफंदी के सामने नहीं आने दिया। और ये पहली बार था जब शिराज अफंदी ने किसी शख्स से धोखा खाया था, और इतना शदीद धोखा जिसका असर उसकी ज़िंदगी पर इतनी शिद्दत से पड़ा कि वो भूखा लाकर रह गया। घर में दाखिल होते ही आफरीन बेगम लाउंज में गिर सी गई। उनका दिल इतनी बेतरतीबी से धड़क रहा था कि शिराज अफंदी ने उसी वक्त मुलाजमा को आवाज़ देकर उनकी मेडिसिन लाने को कहा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं आफरीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों से आंसू शिद्दत से गिर रहे थे। वो जानती थी कि रुबाब एक ऐसे गड्ढे में गिर चुकी है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। सामने एक बार फिर आफरीन की ज़िंदगी का एक नया बाब खुल चुका था। एक बार फिर माजी ने उसे इतनी शिद्दत से खींचकर उससे आकड़े में गिरा दिया जिसमें वो कभी गिरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि आज वो हमारे सामने खड़ा हो गया और हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने कितनी बार कासिम से मुलाकात की थी और हर बार उनके जहन में एक बेचैनी और इज़्तिराबी सी फैल जाती थी। वो चाहती थी कि कासिम बोलता रहे और वो सुनती रहे और वो उनके पास आकर बैठा रहे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आखिर वो उसे इतना लगाव क्यों रखती हैं। और आज ये हकीकत भी उनके सामने खुल चुकी थी। तुम अल्लाह पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक मैं हूँ रुबाब को कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने तसल्ली दी, हालांकि ये सिर्फ उनका दिल जानता था कि सुल्तान शाह अपने बदले की आड़ में किसी भी हद तक जा सकता है। वो कासिम के जहन में इतना जहर खोल चुका है कि आज कासिम हर एक रिश्ते से बदगुमान हो चुका है। और रही बात रुबाब की, तो रुबाब सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक बदला है। शिराज अफंदी को नीचा दिखाने की एक साजिश, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो कोई भी एक्शन लेता तो ज़रूर उसकी सियासी साख तबाह होकर रह जाती।
इसी लिए उसे नहायत चालबाजी से चलना था और वो लोग भी शराज अफंदी की चाल से वाकिफ़ थे। लिहाजा दोनों तरफ से मुकाबला सख्त था और उस सख्त मुकाबले में पिसने वाला वजूद आज भी कासिम शाह का नाम अपने दिल की धड़कनों पर लिखे रो रहा था। उसका भाई और भाभी दरवाजे से ही लौट गए। कासिम उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गया और पे दर पे थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिए। उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारने के बाद वो शिद्दत से दीवार के पास गया और दीवार पर अपना हाथ इतनी ज़ोर से दे मारा कि उसका अपना हाथ भी ज़ख्मी हो चुका था। उसने कमरे में पड़ी हुई शीशे की हर चीज़ को उठाकर फर्श पर दे मारा और तभी रानिया कमरे में दाखिल हुई। कासिम प्लीज़ मत मारे खुद को, ये सब कुछ जिसकी वजह से हुआ है तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना है, खुद को नहीं, प्लीज़। वो एक कोने में दबकी रो रही थी। उसकी भरी भरी आंखें उस वक्त रानिया पर जमी हुई थी जो कासिम के करीब आने की कोशिश कर रही थी। यहाँ से चली जाओ रानिया, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर उतर जाए। वो चीखते हुए रानिया को यहाँ से जाने का हुक्म दे रहा था। उसकी लहू छिलकाती आंखें उसकी तकलीफ को बयान कर रही थी। तुम भी जाओ यहाँ से। उसने चिंघाड़ते हुए रुबाब को भी वहाँ से भेजना चाहा और वो तो फरार पाते ही कमरे से भाग गई। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। खौफ की वजह से उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और उसने कासिम शाह को पहली बार इस कदर शदीद गुस्से में देखा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आखिर वो उसके भाई और भाभी को यहाँ देखकर गुस्से में क्यों है। जिंदगी ने उसके साथ बहुत अजीब खेल खेला था। वो उस वक्त सिर्फ 4 साल का था जब उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया और उसकी माँ उसके लिए कुल कायनात बन गई। जिंदगी की कड़ी से कड़ी धूप से बचाव के लिए उसकी माँ हर वक्त उसके सामने हाजिर रहती और वो भी हर लम्हा उसकी आगोश में समाया रहता। लेकिन उसके बाप के मरने के बाद ही वक्त ने कुछ यूँ पलटा खाया कि उसकी माँ और बाप के जहाँ इश्क के किस्से मशहूर थे, वहीं उसकी माँ ने उसके बाप से बेवफाई करते हुए बाहर मिरासिम पैदा कर दिए और उसे छोड़ते हुए वो किसी नाआशना के साथ यहाँ से फरार हो गई। और उसके बाद उसकी परवरिश की जिम्मेदारी सुल्तान शाह ने संभाल ली। सुल्तान शाह ने उसे अपनी बेटियों की तरह ही पाला था और बचपन से ही ये बात उसकी रगों में गुट्ठी की तरह शामिल कर दी गई थी कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसे सिर्फ अपनी माँ से नफरत करनी है और उस माँ से जिसने ना ही उसके बचपन का ख्याल किया और ना ही उसके बाप की इज्जत और मोहब्बत का, और उसके घर की दहलीज पार करते हुए ये भी ना सोचा कि ज़िंदगी उसके बेटे को कौन कौन से रूप से मुतारिफ करवाएगी। उसमें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचा। नाजायज़ ताल्लुकात के दौरान जब वो पकड़ी गई तो फिर उस पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई और उन्हीं पाबंदियों की वजह से वो फरार हो गई। और उसके बाद उसने वो मुल्क ही छोड़ दिया। ना ही उसने पलट कर अपने बेटे को देखने की कोशिश की और ना ही कभी उसकी खबर ली। और यही बात थी कि जिसने उसे हद से ज़्यादा नफ़रत में धकेल दिया था। वो इतनी नफ़रत करता था उस औरत से कि अगर दुनिया में नफ़रत का नाम आफरीन अफंदी लिख दिया जाता तो कोई हर्ज ना था। सिर्फ उसी नफ़रत को अपनी रगों में सजाकर इंतकाम लेने के लिए वो शिराज अफंदी के सामने आया और उससे उसकी जान से ज़्यादा अजीज़ चीज़ को मांगकर उसे यूं पल भर में वीरान कर दिया गया। रुबाब को अभी तक नहीं पता था कि वो किस बदले की भीड़ चढ़ाई गई है। उस रोज़ उसकी शिद्दत और तकलीफ़ का कोई भी अंदाज़ा न था। जब भी वो आफरीन के सामने गया उसकी हालत बद से बदतर होती गई। उसने वो दिन कैसे गुजारे और कैसे खुद को नॉर्मल किया सिर्फ वही जानता था। सुल्तान शाह ने अपनी बेटी का रिश्ता बचपन से ही उसके साथ तय कर दिया था और घर की जायदाद घर से बाहर भेजना कोई अक्लमंदी का नाम न था। और वैसे भी उनकी बेटी रानिया दिलो जान से कासिम पर फिदा थी। लेकिन जब कासिम ने उनके सामने ये शर्त रखी कि वो रानिया से शादी तो करेगा लेकिन उससे पहले वो रुबाब को अपनाना चाहता है, तो वो बेबस हो गए और रानिया ने भूख हड़ताल के साथ साथ हर तरह का हरबा आजमा लिया। लेकिन कासिम शाह के मुँह से निकली हुई बात वापस ना पलट सकती थी। सो उन बाप बेटी को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। रानिया को उसके बाप ने यही समझाया कि सिर्फ कुछ महीनों की बात है, जब वो अपना इंतकाम पूरा कर लेगा तो उसके बाद वैसे भी उस लड़की को तलाक दे देगा। और इससे पहले ही रानिया ने ये शर्त रखी थी कि वो कभी भी रुबाब के करीब नहीं जाएगा, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और वो तो पहले ही अपने जहन में इस बात को तस्लीम कर चुका था कि रुबाब सिर्फ उसके बदले के लिए यहाँ लाई जा रही है। वो खूबसूरत आंखों वाली लड़की की ज़िंदगी बैरूनी साजिशों का शिकार हो गई। रुबाब के सामने वो शिद्दत से रानिया पर चिंघाड़ा था और रानिया की तौहीन और ज़लालत वो भी रुबाब के सामने एक नाकाबिले फरामोश जुर्म था जिसकी सज़ा उसने रुबाब से ले ली। उस वक्त वो उस कमरे में बैठी ज़ारो के तार रो रही थी। इससे अपने भाई की आंखों में बेबसी दिखाई दी और अपनी भाभी का टूटता हुआ मान दिखाई दिया।
ایک عرصہ اس کے بھائی نے صرف اس کی خاطر شادی نہیں کی تھی اور اس کے بعد اس نے آفرین نامی اس عورت کو اپنا کر اپنی زندگی کا آغاز کیا تو سب سے زیادہ وہی خوش تھی۔ اس کے بھائی کا انتخاب بہترین تھا۔ آج تک آفرین نے اس کے ساتھ کسی قسم کا فرق نہیں رکھا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ وہ اسے اپنی اولاد سے زیادہ چاہتی تھی، لیکن آج اس کی وجہ سے ان دونوں کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قاسم شاہ کی اس کی بھابھی اور بھائی کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ اس وقت رانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی گرم کافی کی سپ لیتے ہوئے وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم جانتی ہو کہ قاسم تمہیں یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے؟ اس نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر رانیہ کی طرف دیکھا اور اس کی روئی روئی افسردہ شکل کو دیکھ کر رانیہ پر حد سے زیادہ جیلسی نے حملہ کیا۔ وہ اس حالت میں بھی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی، صرف اور صرف تمہاری بدکردار بھابھی کی وجہ سے، جو کہ قاسم شاہ کی ماں ہے۔ اس نے عام سے لہجے میں بھی اس پر بوم پھوڑا۔ وہ بے یقینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کی ناسمجھی کو دیکھتے ہوئے رانیہ نے ایک زوردار کہا لگایا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو چکا ہے۔ آفرین افندی، جو کہ پہلے آفرین حسن تھی، قاسم حسن شاہ کی ماں ہے اور تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہیں۔ خبردار، اس نے رانیہ کو ٹوک دیا، خبردار میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ اور اگلے ہی پل اس کا وہی ہاتھ تھامتے ہوئے رانیہ نے گرم کافی اس کے ہاتھ پر انڈیل دی۔ درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی۔ اسے یقین نہ تھا کہ رانیہ یہ سب کچھ کر گزرے گی۔ اس کا ہاتھ مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ یاد رکھنا، آج کے بعد رانیہ سلطان کے سامنے کتنی شرافت سے رہنا ہے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اسے شدت سے روتا ہوا چھوڑ کر وہ اسے کمرے سے چلی گئی اور جاتے ہوئے دروازے کو سختی سے بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی چیخیں اور آہیں کسی بھی صورت قاسم کے کانوں پر جائیں۔ اس نے پہلے سے قاسم کو اپنے مٹھے میں کرنا شروع کر دیا اور سلطان شاہ نے بھی پہلے سے زیادہ اسے اپنے قریب رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت بھی اپنی بیٹی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے، جبکہ دوسری طرف رانیہ کی زندگی کانٹوں کا شکار ہو گئی اور نفیسہ بیگم نے اسے گھر کے کام کاج میں اس طرح رون ڈالا کہ وہ معصوم سی لڑکی جو صرف 2 ہی دنوں میں گھن چکر بن چکی تھی، ہر وقت تسلیل کا سامنا، رانیہ کی ہر دھرمی ضد اور قاسم کی خاموشی۔ قاسم تو اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا اور اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ رباب کبھی اس کے سامنے نہ آئے۔ وہ شخص جو اسے دیکھتے ہوئے کہتا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہو تو سارے منظر اپنی رانائی کھو دیتے ہیں، آج اسے اپنے سامنے بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے قاسم کے سارے کام کاج کر دیا کرتی، لیکن اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی، اندر ہی اندر وہ حد سے زیادہ تڑپتی جا رہی تھی۔ جب اس روز رضیہ نے کچن میں کام کرتے ہوئے اس کی مٹھی میں ایک کاغذ تھما دیا، وہ حیرت سے رضیہ کو دیکھتی رہی، جو کام میں مصروف کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جاتے ہوئے بھی اس نے وہ کاغذ اپنے دوپٹے کے پلو کے نیچے کر لیا اور کمرے میں چلی آئی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھول کر دیکھتی رہ گئی۔ مشکل وقت صرف ایک آزمائش ہے میری جان، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے غافل ہو گیا ہوں۔ میں ہر پل تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں اور یوں سمجھو کہ تم اپنے بھائی کی سانسوں میں بسی ہو۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس وقت ثابت قدمی دکھانا تمہارا کام ہے۔ وہ پہچان سکتی تھی کہ یہ پیغام اس کے بھائی کی طرف سے اسے ملا تھا، یعنی رضیہ کسی بھی طرح اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن اس نے جب بھی رضیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیغام بھی شاہ حویلی کے مکینوں کی ایک چال ہو، وہ اسے اپنی چال میں پھنسانا چاہتے ہوں، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لیتی۔ اس روز قاسم نے اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھا اور کچھ معاملہ اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ یہ تمہارا ہاتھ کیسے جلا ہے؟ اس کا سخت لہجہ سنتے ہی وہ رک گئی۔ گھر کے باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ اس کی فکر کرنے والے لہجے پر رانیہ نے پہلو بدلا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے کچھ ہو گیا ہوگا، تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے قاسم؟ وہ قاسم کے قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جب قاسم نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ میں اس وقت رباب سے بات کر رہا ہوں، سو بہتر ہے کہ مجھے اسی سے بات کرنے دو، اس نے رباب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جبکہ اس کی بات کی مفہوم کو وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے جلا ہے، خاموشی سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ سیدھا اٹھتے ہوئے رانیہ کے کمرے میں آیا تھا اور اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح وہ جان بوجھ کر اس کے سینے پر لڑک گئی۔ آج کے بعد اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچانا تو دور، اس کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔
اس نے چبا چبا کر اس کے کان میں گراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سلگتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جتنی تکلیف اسے ہوئی ہے اس سے زیادہ تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں۔ وہ تمہارے نام سے منسوب ہے، اسی گھر میں رہتی ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس سے کہیں زیادہ میرا دل جل رہا ہے قاسم۔ رانیہ، میں تمہیں زبان دے چکا ہوں اور میں اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اسے یہاں صرف اور صرف اپنے بدلے کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اسے جو بھی سزا دوں گا میں دوں گا۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے یوں ہی بکھر اور پگھل جایا کرتی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اور رباب نے اسے رانیہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور اذیت سے آنکھیں موندتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ ایک طرفہ محبت میرے لیے کتنا عذاب بنتی ہے، میں دیکھوں گی۔ میں ہر اذیت کو برداشت کروں گی اور میں اس حد تک جاؤں گی جہاں تک تم مجھے لے کر جانا چاہو۔ اگر تم میرے بھائی کا سر جھکانے کے لیے مجھ سے محبت کا ناٹک کر سکتے ہو تو کیا تمہیں جھکانے کے لیے میں تم سے محبت نہیں کر سکتی؟ محبت میں ہار ماننے والے لوگوں میں سے میں نہیں ہوں۔ میں اس وقت تک لڑوں گی جب تک کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ قاسم شاہ ہار گیا۔ اس روز وہ اس کے لیے چائے بنا کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ عمومی طور پر نفیسہ بیگم نہ ہی اسے کمرے میں آنے دیتی اور نہ ہی وہ کبھی خود سے آتی، لیکن اس وقت رضیہ اس کے آس پاس نہ تھی اور نفیسہ بیگم اور رانیہ دونوں ہی گھر سے باہر تھی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ جب وہ کمرے میں موجود نہ تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ شاور لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے وہ جیسے ہی پلٹنے لگی وہ باہر آ گیا اور شرٹ لیس وجود کے ساتھ بھیگا بھیگا سا چوڑا سینہ لیے اس کے سامنے وہ کھڑا تھا، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال جن سے ٹپکتا ہوا پانی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی چلی گئی اور اس کی نشیلی آنکھوں کا رنگ پہلے سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور بڑی ہوئی شیو وہ حقیقت میں ایک ایسا مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا دینے کا باعث بنتا ہو۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ رضیہ کچن میں موجود نہیں تھی۔ وہ پلٹنے لگی جب قاسم نے اسے بازو سے واپس کھینچا۔ وہ پل بھر میں اس کے قریب لپکتی چلی گئی۔ اس کے سینے سے لگتے لگتے اس کا پورا وجود کپکپا اٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بڑی بڑی آنکھوں پر خمدار پلکیں، چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ اور چھوٹی سی ناک، چہرے پر بکھری ہوئی لٹیں۔ کچھ دنوں میں وہ مکمل طور پر مرجھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ انہماک سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے حسن میں کھوتا چلا جاتا، جب اس کے قریب آتے ہوئے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ کیسی لگی تمہیں میری قید؟ وہ ظالم سیاد اسے قید کرنے کے بعد پوچھ رہا تھا کہ وہ اس قید میں پھڑپھڑاتے ہوئے کیسا محسوس کرتی ہے، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مقدر میں لکھی ہوئی قید کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور میں تب تک اسے تسلیم کروں گی جب تک کہ تم ہار نہیں مان لیتے، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ جبکہ وہ سختی سے اسے خود سے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا۔ یہ تو سوچنا بھی مت کہ قاسم شاہ ہار مانے گا۔ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب تک کہ شیراز افندی میرے پیروں میں گر کر ٹوٹ نہیں جاتا، جب تک کہ تمہاری بھابھی کا سارا غرور ختم نہیں ہو جاتا، تب تک تم یہیں رہو گی اور ہر ایک منٹ میں تم صدیاں گزارو گی، تاکہ تمہاری تڑپ کو محسوس کرتے ہوئے وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اور اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے کیسے اس کے سامنے ہی اس کے بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر دیے؟ خدا کے لیے میرے بھائی کو کچھ مت کہا کریں، چاہے تو میری جان لے لیں۔ جبکہ وہ کہا لگاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری جان تو میں لے لوں گا، لیکن ابھی صبر کرو، ابھی مجھے تمہاری کافی ضرورت ہے۔ وہ کبھی اتنا ظالم تو نہ تھا جتنا اب ہو چکا تھا۔ جتنے بھی دور بھاگنے کی کوشش کر لیں، جتنے بھی دشمنوں کا خول ہے اپنے اوپر چڑھا لیں قاسم، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور اس کا التجائی لہجہ سن کر شاید کوئی بھی کہہ دیتا کہ ہاں وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن سامنے کھڑے شخص پر رتی برابر اثر نہ ہوا تھا۔ میں رانیہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں تمہارے ہی سامنے، تاکہ تمہارا ایمان ٹوٹے، تمہارا غرور ٹوٹے اور تم پل پل تڑپ کر مرو۔ اس کے سلگتے ہوئے وجود ایسے ہی اس کے جسم میں شعلے ابھر رہے تھے۔ وہ لڑکی اس سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھا خاصا اثر انداز ہو رہی تھی۔ اسے اسی وقت کمرے سے باہر نکالنے کے بعد وہ وہیں بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ سختی سے اپنا سر تھام لینے کے بعد وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود اس پر اس طرح ظلم نہیں کر سکتا جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس معصوم سی بڑی آنکھوں والی لڑکی پر صرف باتوں کے تیر چلاتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتا اور
مجھے ہر حال میں رانیہ سے شادی کر لینی چاہیے. میں کسی بھی صورت اس لڑکی کے قریب ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی شام اس نے سلطان شاہ سے بات کر لی. میں رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ اسی ماہ ہماری شادی کی ساری ارینجمنٹ کمپلیٹ کر دیں. اور رانیہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا. یعنی وہ شخص اسے ملنے جا رہا تھا جبکہ رگ رکھتا ہوا اس کا ہاتھ اس وقت کانپ گیا. اس وقت وہ کھانے کی میز پر ایک ملازمہ کا کردار ادا کر رہی تھی جبکہ رضیہ نے بھی پلکیں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اور صرف کچھ پل کے تاثرات تھے. پھر اس نے چہرے پر سنجیدگی اختیار کر لی. ارے یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے تمہارا. ساری تیاریاں کمپلیٹ ہو جائیں گی، بس تم تیاری رکھو. اور نفیسہ بیگم تو اٹھلائی جا رہی تھی. چل نامراد، کھانے کے بعد ہم سب کو مٹھائی کھلا. اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، منہ میٹھا کرنا تو بنتا ہے. وہ خاموشی سے آنسو پیتی وہاں سے چلی گئی. قاسم نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن اس کا اسپاٹ چہرہ اسے کسی بھی طرح کی ہلچل کرتا دکھائی نہ دیا تھا. میں تمہیں ہارتا ہوا دیکھوں گا. تم تڑپ کر مجھ سے التجا کرو گی کہ میں یہ شادی نہ کروں. بس خاموشی سے اس دشمن جاں کے اس حکم پر بھی صبر کر چکی تھی. صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اور اگلے ہی دن گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی. رانیہ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے. وہ پہلے سے زیادہ خودسر اور مغرور ہو گئی. قاسم کے ساتھ کبھی شاپنگ پر جاتی تو کبھی گھر سے مختلف رد و بدل کرتی، جبکہ وہ پہلے کی طرح ایک ملازمہ کے طور پر کام کرتی اور پھر اس چھوٹے سے کمرے میں چلی جاتی. اس روز رانیہ نے اسے اس کمرے سے بھی نکلوا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ آج کے بعد اسٹور روم میں ہی رہے گی یا پھر سرونٹ کوارٹر میں. اور قاسم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا. اپنا سامان اٹھاتے ہوئے وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی. رانیہ نے اس کے کمرے کو اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کروا دی اور اس کے علاوہ گھر میں عجیب سی چہل پہل تھی. اس کی شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی جبکہ اس بار ایک گرینڈ فنکشن ہونے جا رہا تھا. اور یہ سب کچھ قاسم شاہ صرف اسے جلانے کے لیے کر رہا تھا، صرف شیراز افندی کو نیچا دکھانے کے لیے تاکہ وہ اسے بھیک مانگنے آ جائے، اس کے دروازے پر کھڑا ہو کر اسے التجا کرے کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے. دوسری جانب آفرین بیگم اپنے بیٹے کی ہر تھرمیوں پر اندر ہی اندر بکھرتی جا رہی تھی. اس کی بے جان نفرت انہیں مارتی جا رہی تھی اور وہ بے بسی سے بس اس کے لیے ہدایت کی دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پاتی. انہوں نے کتنی بار چاہا تھا کہ وہ جا کر اسے یقین دلائیں، اسے سچ سے آگاہ کریں، لیکن نہ ہی وہ سن سکتا تھا اور نہ ہی شیراز افندی انہیں دوبارہ اس دروازے پر جانے کی اجازت دیتے تھے. وہ ایک ایک لمحہ اسے نوٹ کرتا رہتا. اس روز اس نے ویڈنگ ڈریس خریدنا تھا. رانیہ اور نفیسہ بیگم پہلے ہی گھر سے جا چکی تھی جب وہ اس کے کمرے میں آیا. شادی کو صرف 2 دن بچے ہیں اور 2 دنوں کے بعد مجھ پر کسی اور کا حق ہو جائے گا، اس کا جسے میں محبت کرتا ہوں. وہ اس وقت رانیہ کی بری کے کپڑوں کو ترتیب دے رہی تھی اور پل کے لیے کام کرتا ہوا ہاتھ رکا اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی. وہ اس کی پشت پر کھڑا اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. یعنی تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ اس نے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کر لیا جبکہ اس کے گیلے بال پشت پر بکھرتے چلے گئے. وہ ابھی شاور نکلی تھی. اس کا بھیگا وجود، گیلے بال اور بھیگی بھیگی سی خمار آلود آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً روتی رہتی ہے لیکن ظاہر نہیں کرتی، اور اس کے لبوں کی کپکپاہٹ صرف اور صرف اس کی قربت کا نتیجہ تھی، جبکہ دھڑکتا ہوا دل کسی اور ہی جہاں میں جانے کے لیے بےتاب کھڑا تھا. اپنا وجود اس کی قریب سے آزاد کرتے ہوئے اس نے دور جانا چاہا جب اس نے ایک بار پھر اسے تھامتے ہوئے خود سے قریب کر لیا. میں شوہر ہوں تمہارا اور تم پر حق رکھتا ہوں. جس طرح چاہے تمہیں میں استعمال کر سکتا ہوں، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی. وہ رات ہوئے اسے ایک بار پھر اپنے حق کا احساس دلا رہا تھا. آپ مجھ پر ہر قسم کا حق کھو چکے ہیں، مجھ پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کا حق نہیں بنتا. اس نے نم لہجے میں کہا جب شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے لبوں پر وہ جھکا اور اسے حواس باختہ کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا. رباب نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا اور اس کا دل گویا حلق میں دھڑک رہا تھا، جبکہ مقابل اپنی شدتوں کو اس کے لبوں پر نچھاور کرتے ہوئے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنی بے حد قریب کر چکا تھا. شاید میں نے تمہیں اپنے حق سے آشنا نہیں کروایا، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر حق نہیں رکھتا، حالانکہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے. وہ اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا. مجھے نیچے چھوڑ دیں پلیز، مجھے جانے دے قاسم پلیز. وہ روح دینے کو تھی جب اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس پر جھکا. تمہارے وجود کی ایک ایک ذرے پر میرا حق ہے اور یہ میں تمہیں آج باور کروا کر رہوں گا.
اس کی کلائیوں کو تھامتے ہوئے اسے مکمل اپنی گرفت میں سموتے وہ اسے حاصل کرنے پر اتر آیا تھا، جبکہ اسے مسلسل خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہتی، آپ کے اور میرے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں، تو پھر تمہارے سارے تعلق صرف مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ میں تمہارا حاکم ہوں اور چاہے تمہارے ساتھ جو کچھ کروں۔ اسے بے بس کرتے ہوئے وہ اس روز اس پر قادر ہوتا چلا گیا۔ اس کی شدت سے دھڑکتی ہوئی دھڑکنیں، اس کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی گرفت میں سمٹتی چلی گئی۔ پہلی بار اسے قاسم شاہ کی محبت اور اس کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا اندازہ ہوا۔ اس روز اس نے اسے حقیقت میں اپنی بیوی کا درجہ دے دیا، جبکہ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر رانیہ یا نفیسہ بیگم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اسے برباد کر دیں گے، شاید اسے زندہ جلا دیں گے، کیونکہ رانیہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گی کہ قاسم کے قریب وہ جائے۔ وہ اسے آزاد کرتے ہوئے کافی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اور پھر سگریٹ سلگاتے ہوئے باہر چلا گیا۔ شاید اندر کی گھٹن اس حد تک بڑھ چکی تھی، اس میں جو کچھ کیا تھا صرف اسے یہ باور کروانے کے لیے کیا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، اور یعنی وہ اسے اپنا تسلیم بھی نہیں کرتا اور اسے خود سے دور بھی نہیں جانے دیتا۔ کاش کہ میرے مقدر نے اذیتوں کے علاوہ میرے لیے کچھ اور بھی لکھا ہوتا۔ اس روز رانیہ جب واپس آئی تو نہ جانے اسے کیوں شک بھری نظروں سے دیکھتی رہی، جبکہ اس روز کے بعد دوبارہ اس کے سامنے آنے کی جرت بھی رباب میں نہ تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے لیے بھی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس رات گھر میں مائیوں کا فنکشن رکھا گیا۔ دلہن بنی رانیہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن یہاں ایک بار پھر وہ رانیہ کو مات دے گئی۔ ارد گرد چند موجود لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ بھی قاسم شاہ کی بیوی ہے، سو اس وقت اس کا بھی تیار ہونا بنتا تھا، ورنہ اس کے خلاف نہ جانے کیا کچھ مشہور ہو جاتا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ بھی تیار ہو گئی، اور وہ شخص اس کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو اپنے نام کی مہندی لگوا رہا تھا، جبکہ وہ دروازے کی دہلیز میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، اور اس روز رضیہ ایک بار پھر اس کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ شیراز افندی ہے، اس کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے واپس آ جائے، اور اس نے عہد کر لیا تھا کہ جس روز وہ کسی اور کا ہو جائے گا وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور اسے صرف تب تک ہی یہ جنگ لڑنی ہے جب تک کہ وہ اس کا نہیں ہوتا۔ اب تو ہر ایک امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ اس وقت اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب وہ دہلیز میں کھڑی اسے درد بھری آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر اسے تسلی دے، اسے بتائے کہ وہ کسی بھی جرم کی سزا اس کے حق میں لکھ کر پچھتا رہا ہے۔ وہ اسے اپنانا چاہتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پلٹتے ہوئے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رانیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سلطان شاہ نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، جبکہ آفرین کا تڑپتا ہوا دل کس درد میں مبتلا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگلی صبح بارات تھی اور دلہن صبح ہی پارلر چلی گئی۔ وہ دن اس کا اس گھر میں آخری دن تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا۔ بارات آنے اور نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر کو الوداع کرتے ہوئے ایک آخری نظر اس کے روپ پر ڈال کر نکلتی چلی گئی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس گھر میں اس طرح آئے گی، صرف درد اور اذیتیں سہنے کے لیے، اور آنکھوں میں بے شمار آنسو اور ٹوٹے ہوئے خواب لے کر۔ اس روز وہ پچھلے دروازے سے باہر نکلی، اور وہاں سے کچھ دور سڑک پر ہی شہریار افندی اس کا منتظر تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی۔ یہاں مجھے ہار ماننا پڑی بھائی، اور شیراز افندی جانتا تھا کہ اس کے حصے میں ہار لگتی جائے گی۔ وہ تو پہلے سے ہی اس حق میں نہ تھا کہ وہ وہاں رہے، لیکن وہ خود ہی اس بات پر بضد تھے کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہے گی جب تک کہ اسے احساس سے محبت نہ ہو جائے۔ وہ پل پل اپنی متلاشی آنکھوں سے اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اسے حیرت ہونے لگی، اور اس کا کمرہ اور پھر جہاں وہ موجود ہوتی تھی ہر ایک جگہ کو کھنگال ڈالنے کے بعد بھی وہ اسے نظر نہیں آئی تو اس کا دل عجیب سے خدشوں کا شکار ہونے لگا۔ اور اس کے بعد یہ خبر کہ رانیہ کو پارلر سے ہی اغوا کر لیا گیا ہے اس کے لیے وبال جان تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یقیناً وہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور نفیسہ بیگم نے تو کوہرام برپا کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ سینہ پیٹ ڈالا، جبکہ سلطان شاہ کو مکمل یقین تھا کہ یہ سازش شیراز افندی کی ہے۔ اس کی بیٹی بھی آفرین کی طرح یہاں سے بھاگ گئی ہے، اور اس شخص نے اپنی غیرت کو مات دیتے ہوئے میری بیٹی کو اٹھوا لیا۔ سلطان مسلسل اس کے ذہن میں زہر کھول رہا تھا۔ یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا شیراز افندی۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو شاید تم زندہ نہ بچ پاؤ۔
नफरत से सोचते हुए वो मुसलसल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हद ये थी कि शिराज अफंदी अपने घर पर मौजूद था, लेकिन रानिया का कुछ भी पता ना था। वो पूरा दिन उसने कुत्तों की तरह पूरे शहर को खंगाल मारा, लेकिन रानिया ने ना ही मिलना था और ना ही वो उन्हें मिली। उस वक्त वो पार्लर में बिल्कुल तैयार थी जब लड़की ने उसे आकर बताया कि बाहर गाड़ी उसे लेने आई है, और वो बाहर निकल आई। ऐन उसी वक्त किसी ने सख्ती से उसके मुंह पर रुमाल रखा और उसे घसीटते हुए गाड़ी में लेकर गए। तब से अब तक वो एक अंधेरे कमरे में कैद थी, जहां उसे रस्सियों से इतनी शिद्दत से झगड़ा हुआ था कि उसकी टांगों और बाजुओं में मुसलसल दर्द होने लगा। चीख चीख कर उसने अपना हल्क जख्मी कर लिया, लेकिन किसी को कोई भी परवाह न थी। ना ही दोबारा कोई उसका हाल जानने के लिए आया। ये शाम का वक्त था और थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, लेकिन ना ही रानिया के मिलने की उम्मीद थी और न ही उसे रुबाब का कुछ पता था। उसका सर शिद्दत दर्द से फट रहा था जब उसके मोबाइल पर कॉल मौसूल हुई, और तेज़ी से अपना मोबाइल निकालते ही उसने अनजान नंबर से आते हुए कॉल को अटेंड कर लिया। सिर्फ आधा घंटा है तुम लोगों के पास। मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग देता हूँ कि सुल्तान, उससे कहो कि सच तुम्हारे सामने बयान कर दे, वरना वो सारी ज़िंदगी अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगा। देखो शिराज अफंदी, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, और अगर तुमने रानिया को कुछ भी करने की कोशिश की, मैं ये भी जानता हूँ कि रुबाब भी तुम्हारे पास है। मैं उसे वापस ले आऊँगा, और चाहे वो अपनी मर्जी से ही क्यों ना गई हो। वो चिल्लाते हुए शिराज को धमकाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, बता दो अपने चचा को। और जल्दी से सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए उससे मोबाइल छीन लिया। मुझे बताओ कि कहाँ है मेरी बेटी। शिराज देखो, उसे कुछ मत करना, वो बेकसूर है। मेरी बहन भी बेकसूर ही थी, आफरीन भी बेकसूर ही थी। उसने ये कहते हुए कॉल काट दी, और अगले ही पल उसी नंबर से उन्हें एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें बैठी हुई रानिया को देखकर वो कांप उठे। वो चिल्लाते हुए उनसे मदद के लिए पुकार रही थी, जबकि उसके इर्द गिर्द जलती हुई आग उसे जला देने के लिए तैयार थी। मैं अगर तुम्हारी बेटी को जिंदा जला दूंगा तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा, फिर तुम चाहे मेरे खिलाफ जो कुछ करते रहो, ये वापस नहीं आएगी। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो मंजर इतना भयानक था कि नफीसा बेगम ने तो बुलंद आवाज रोना शुरू कर दिया, और उन्हें यकीन हो चुका था कि शिराज अफंदी अब उसकी बेटी को जिंदा नहीं वापस आने देगा। जबकि सुल्तान खुद भी सीने पर हाथ रखे हुए वहीं बैठता चला गया, और उसे वो सब कुछ करने के लिए कहा जा रहा था जो उसने एक अरसा छुपाया। ये सच उगल देना मतलब सब कुछ अपने हाथ से जाने देना। उनकी बात मान लो, खुदा के लिए वो जो कुछ चाहते हैं। सुल्तान, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। नफीसा बेगम रो रो कर बेहाल हो रही थी, जबकि वो शख्स दरवाजे पर खड़ा अपने चचा को देख रहा था। जब सुल्तान शाह ने बात का आगाज किया, उस रोज जो कुछ हुआ था मैंने किया था। भाई साहब की जिंदगी में ही मैं आफरीन को गलत नज़र से देखता था, और भाईजान की वफात के बाद मैंने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो मुझसे निकाह कर ले, लेकिन वो मुसलसल अपनी जिद पर कायम रही और हर तरह के टॉर्चर को बर्दाश्त किया, चाहे वो नफीसा की नफरत हो या मेरा इंतकाम। वो हैरत से सुल्तान का चेहरा देख रहा था और लाउंज में सकूत तारी था। जिस रोज़ वो यहाँ से भाग गई, उस रोज़ भी मैंने ही उसकी इज्जत पर हाथ डाला था, और जिंदगी में पहली बार कासिम शाह को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में मसल दिया हो। एक अरसा वो एक ऐसी औरत से नफरत करता आया था जिसने किसी के उताव का निशाना बनकर वो राह चुनी जहाँ उसे शिराज अफंदी मिला, और वो लड़की जो मोहब्बत की भीड़ चढ़ा दी गई। वो अपना सर थामते हुए वहीं बैठता चला गया, और शिराज अफंदी ने सिर्फ सच उगलवाना था। उसने अपनी बहन को पहले ही हासिल कर लिया था, और उसने रानिया को बाइज्जत तरीके से घर भिजवा दिया। सुल्तान शाह की फैमिली के लिए यही सबसे बड़ा बदला था कि कासिम ने अपना हाथ खींचकर उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। सारी जिंदगी जिस फरेब में गुजारी थी वो फरेब खत्म हो गया, और 6 माह उसने जिस अजियत से गुजारे थे सिर्फ वो जानता था और उसका दिल। और उसी अजियत से छुटकारा पाने के लिए उस रोज़ वो आफरीन बेगम के दरवाजे पर चला गया। घुटनों के बाहर बैठते हुए वो शिद्दत से रो पड़ा था, और वो एक माँ का दिल था, और उसने लपकते हुए उसे सीने से लगा लिया। आफरीन बेगम ने उसे माफ़ कर दिया, और उनके लिए यही काफ़ी था कि उन्हें अपना बेटा मिल गया। जबकि वो पछतावा की अजियतों में मुब्तला शख्स ने एक बार मिन्नत की थी कि उसे रुबाब अफंदी से मिलने दिया जाए। मैं हार चुका हूँ रुबाब, अगर एक बार हारे हुए शख्स को थाम लो तो शायद तुम्हारा एहसान जिंदगी भर ना भूल पाऊँ। उसने नम आंखों से उसका भरा भरा वजूद देखा था। उसके वजूद में कासिम शाह की निशानी उभर रही थी, और मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं जो अपना मार कर तुम पर एहसान करती फिरो। कासिम शाह, जाओ, मेरे पास गुंजाइश नहीं। वो वापस पलट गई और
ہو سکتا ہے کہ ایک عرصہ گزر جائے، وہ کبھی اسے معاف کر پائے گی بھی یا نہیں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ آج بھی قاسم حسن شاہ کے ساتھ تعلق ختم کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور اسے مایوس خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے شخص کو زندگی میں پہلی بار اپنی ہار کا اندازہ ہوا تھا۔